Bon ko on ye fɛn nu sɔngɔ min don diɲɛ kɔnɔ ani aw y'a san sɔngɔ min na dan cɛ b'u cɛ an sigalen don o fili ko n'o don ne yɛrɛ b'a ɲini an ka jamana sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fɛ u k'a sɛgɛsɛgɛ wari in bɔra cogo di minɛnw sanna cogo di yɔrɔ fila vérificateur ani cour suprême yɛrɛ kelen olu fila bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ u dan ma u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ bu bɛ y'a fɔ plateau in kan dɛ ko nka ko vérificateur ka sɛgɛsɛgɛli de kuma cayara kosɛbɛ o de mɛnna kosɛbɛ ni cour suprême ta ye a ko tapo de nana bɔ n'a ye minɛn minnu sanna a sɔngɔ bɛ miliyari 68 vérificateur ka sɛgɛsɛgɛli kɛ wa sɛgɛsɛgɛli kɛ ni papier minnu ye o ye mun yɛrɛ ye minɛn feere o de nana minɛn feerebagaw ale ye minɛn san minnu bolo olu ka facture proforma a yɛrɛ de y'o bɔ a kun k'o facture di vérificateur ma minnu y'a feere an ma u y'a feere an ma da min na a papier filɛ a ko de la n'olu tun bɛ sonyani kɔnɔ u bɛ taa papier wɛrɛ dilan ka na n'o ye mun tɛ a dibaga yɛrɛ ka papier ye mais ko tellement k'u jɛlen u ŋaniya jɛlen u yɛrɛ nana ni papier o vérificateur taara usine fana la ko tiɲɛ don anw de ye nin papier d'u ma vérificateur ko n'i ye minɛn bɛɛ sɔngɔ lajɛ feerekɛla ka prix ani mun nana feere an ma o cɛ miliyari 28 bɛ yen o y'a san mun bolo a n'a y'a feere jamana ma da min na miliyari 20 ni kɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko faranka kɛra a la tapo ko Mali sariya fan jɔn ko saranka ye sariya sɔsɔ ye vérificateur ma se ka bɔ n'o ye parce que an bɛ hakɛ min kɔnɔ jamana tɛ fɛn sɔngɔ da sɔngɔ bɛɛ sannibaga ni feerebaga n'aw bɛnna tɛrɛmɛ la yɔrɔ min na la liberté du prix o de b'aw cɛ ko nka UEMOA ko feerekɛla sɔngɔ min y'i diya i bɛ se k'o da i ka feerefɛn kan sannibaga i bɛ se k'a san sɔngɔ min na i bɛ se k'a san o la nka feerebaga n'i bɛ feere kɛ cogo cogo n'i y'a feere 100 o 100 i ka tɔnɔ cayalenba o ka kɛ feereli sɔngɔ 100 o 100 28 tɔnɔ kana tɛmɛ o kan au maximum 25% le bénéfice ni tɛmɛn'o kan i ye sariya sɔsɔ hakɛ b'i bolo ka san sɔngɔ man n'i diya feerekɛla hakɛ b'i bolo ka feere sɔngɔ man n'i diya nka sannikɛla n'i ye fɛn san mɔgɔ bolo k'i bɛ taa feere i bɛ tɔnɔ min sɔrɔ o la i y'a san 100 sara o 100 sara i ka tɔnɔ man ka tɛmɛ 25 kan o kɔnɔna la o mana bɛn mun kan o y'o ye a ko cour suprême fana ye sɛgɛsɛgɛli kɛ o ko sariya min bɛ jamana wari la boli yamariya cogoya min na ka don minɛnw na k'ale sariya sɔsɔyɔrɔ 3 ye kelen mun taara san kana feere Mali ma société Gosarl mun y'a signé o tɔgɔ la o tɛ société yɛrɛ PDG tɔgɔ ye donc société yɛrɛ tigi o de kan ka contrat signé ko société ka taa a tigi bara u ka contrat kura dilan a tigi ka signé a ko sariya sɔsɔ filanan fili ye yamaruya di ka miliyari 100 ta banque la jamana donna garanti kɔrɔ ko yanni jamana fili ka t'o di kulu dɔ de kan ka sigi ministère des finances kɔnɔ kulu min bɛ jamana ka yamaruya ka don garanti kɔrɔ k'o yamaruya ta wari ka sɔrɔ ka ta fili ko kulu o ɲɛmɔgɔ ye ministre de ye tiɲɛ don an y'a ta ka sɔrɔ kulu ma sigi fɔlɔ cour suprême ko fili ma i bɛ kulu sigi kulu ka juru in lajɛ n'u jɔra n'a ye u ka yamaruya di et commission sigira ka yamaruya fili ye yamaruya min ta ka yamaruya a la timɛ cour suprême ko sariya sɔsɔ sabanan min bɛ yen cour suprême kelen min filɛ nin ye dɛ ko wari min juru taara a wari kun ɲɛ bilalen tɛ jamana ka san musaka kɔnɔ a kun prévoilen tɛ budget kɔnɔ donc ko fɔ jamana ka segin ka taa musaka wɛrɛ de ɲini ko wari in bila o kɔnɔ assemblée de kelen bɛ se k'o kɛ ko assemblée fana welela ka sigi assemblée tilara ka yamaruya kura ta miliyari 100 in k'o don jamana ka san musaka kɔnɔ loi rectificative ka 100 milliards don a kɔnɔ cour suprême y'o 3 de recommandation kɛ vérificateur ka rapport fɔlɔ a ko faranka kɛra nka rapport laban a ko non ko danfurancɛ de bɛ yen vérificateur a abandonné le terme de surfacturation dans le rapport final pour parler de l'écart mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn daba question min bɛ poser cour suprême kelen min filɛ bi ni kiiri kelen
vérificateur kelen ga fo ko million muga ani shegi ni faralaka fili ko bo vérificateur ko milliard binani mi mina fere baga o yo songo min di ko jamana ko de sara mun tara san kana naye no ye milliard muga ni shegi faraka ko te sara fili ko vérificateur ya bla yoro mi ale be dan milliard binani mi ni vérificateur ko sara ko usine munu ye minan fere ulu re a fere songo mina ko songo de flé mu ye minan sa usine munu kana fere jamana kan o ka faranga ko tesa fili ko kale tete me vérificateur ga kuma kan o ye milliard binani sara ale do sara ka taga Igor nale ya to sara o gosar mi no de tra minan san diɲɛ kɔnɔ kana fere malima o ko ale fana ye jago kɛla di a ye avion biyew ta ka taa minan tɛrɛmɛ minan sanni a y'u don bateau kɔnɔ ka bateau sara k'u don camion kɔnɔ ka bɔ Dakar ka na n'u ye Bamako a minan bɛɛ dira a bɛɛ papier filɛ o bɛ fɛ tapo b'a fɔ o la ko Bamako minɛnw nan'u sen na wa banki fana ye juru min di banki ye juru di ko san saba intérêt ko banki fana ta ye fu de ye vérificateur ko ale mago t'o si la donc Gossar ale ye État attaqué tribunal la u taalen o tribunal jɔ Cour suprême kelen mun filɛ bi Cour suprême ye a lajɛ a ko farankan min fɔra a farankan bɛ sariya kɔnɔ wa ko farankan min fɔra sariya sɔsɔ tɛ ko vérificateur jagokɛla a ye minɛnw ta sɔngɔ min na ko vérificateur m'o jate wa ko jagokɛla ka baara de ye jagokɛ ye ka balo a tɔnɔ la banki fana bɛ wari de jago banki bɛ balo a tɔnɔ la k'u ni bɛnkan de don jamana ma bɛnkan timɛ ko jamana ka wari tɔ sara u bɛnna milliard 68 de la jamana ye milliard 40 sara a tɔ milliard 20 kɔ ko jamana ka sara Cour suprême kelen de décision bɔ ni affaire kelen bu bɛ minɛli fɛ mun na ko ka sara o don y'a sɔrɔ ko fili tɛ ministre ye bilen bu bɛ te yen jɔn de tun bɛ yen Bubu Sise ko Bubu ko bon ko fili ye mun fɔ ko n t'a sara vérificateur ye mun fɔ n bɛ to yen k'ale yɛrɛ tapo wele tapo ko e tɛ se ka ban jamana ka sa jamanadenw de bɛ kiiri tigɛ kiiritigɛlaw tɔgɔ kiiritigɛlaw bɛ kiiri tigɛ jamana de tɔgɔ la décision rendue au nom du peuple wa ko nin kɛlɛ daminɛra depuis 91 jamana tun bɛ condamné a tɛ mɔgɔw ka wari sara o don ale maître Magat olu de ye kɛlɛ kɛ EID la ko jamana bɛ kɔnɔ jamana bɛ juru ta mɔgɔw bolo a bɛ fɛn san mɔgɔw bolo a sara kuma a t'a sara ko mɔgɔ tɛ se ka jarama don kaso la ko n'o kɛra ko jamana bɛ bi ni jamana ye wari ta mɔgɔw bolo ka fɛn san mɔgɔw bolo a sara kuma n'a ma sara kiiri k'a ɲangati a ka sara a ka wari ka minɛ trésor la k'u la sara ko de 91 y'o kɛlɛ kɛ ɔ Bubu ko k'a tɛ jamana ka avocat y'o wele contentieux ko t'a fɔ ko jaabi min fɔra ko ka milliard 28 sara Gossar le k'an t'a sara u seginna ka taa Cour suprême kelen na Cour suprême kelen kɛra fɔ tuguni jamana ma k'i jo t'a la k'a sara tuguni deux décisions de la même Cour suprême milliard 28 ka sɔrɔ ka bɔ ka sara Gossar le o don Gossar ka avocat maître Malik Djibrila mon grand frère mon ami et mon avocat wari ka sara Gossar le sisan n'an y'a faamu ni Bubu ko dossier banna définitivement nin yɔrɔ de don Cour suprême kelen ye nin dossier kiiri tigɛ ka yamaruya di ko ka wari sara a b'anw caman kɔnɔ ko ja Bubu de ye wari bɛɛ sara ka taga kɔfɛ de a dɔnna ko wari la bɔra vous comprenez or nous on nous dit en droit dɔw ko ŋana fɔ ko ivoirien nka o bɛ hakɛ to n tɛ fɛn dɔn a fɔra ye droit la ko ni kiiri ye kiiriso ye jaabi min tigɛ a jaabi ni wele tɛ se ka k'a kan bilen a bɛ fɔ o ma ko jaabi kɛra autorité de la chose jugée a kɔrɔ ye di ko fɛn min jugera a requis la force de la loi exécutoire a bɛ imposer bɛɛ kunna ni kiiri ye jaabi min tigɛ a jaabi ni segin tɛ se ka k'a kan bilen o jaabi wajibiyara l'autorité de la chose jugée la force de la chose jugée effet fila b'a la fɔlɔ tribunal min y'a tigɛ da tɛ don a la bilen filanan fan fila min taara kiiri la a bɛ wajibiya bɛɛ kunna voici les deux effets de l'autorité de la chose jugée le premier effet c'est le dessaisissement de la juridiction même qui a rendu sur la base de la triple conditionnalité
l'identité des partis, l'identité de la cause et l'identité de l'objet. Déjà, mon droit des obligations, Jacob. Les mêmes faits, jugés devant la même juridiction, entre les mêmes partis, sur la même cause et sur le même objet, ne peut plus être jugés entre les mêmes partis, sur les mêmes objets et sur la même cause. Principe universel du droit. Cour suprême crie. Fili concours à Blaromina, Mina Binani, Ambe Dain. Igor Conte Teme Oka. Boubou Katasra. Mali tribunal de Kaya Sra. Ola Boubé Taboko. Koni Chouenin Kara Cour suprême font complice parce que de Koko Kasra.